Wanama wa Komori risambilane nrabo bo wakati uja leo inu mavomana wa Komori kwanako huja warambia ukana ngwatsa hao wa develope Komori panza maha kume na miraro wanama wa Komori na relewe ndondondro na relewe bangari wanauka na Komori ngahu wandu wenji wahafiliha no kwa jahafiliha hasibabu demesha hensi na muangalie wanadamu wao na mueshilie wanama wa Komori deja ustarabu isawu njia harume monti le dunia lisali riweu kale dunia liriweu ngeladhimu na emondi pia ireweu leo bwanama wa Komori kavati tena mtu urendwa daba harume ntia hai Komori bwanama yo ya hatupia haina mwana mkomori yazaliwa Komori yalona ele jando laha he Komori ekange na nyumba ya masansa ngani rejee hadisi na paro jumambiani yo 2016 ekange na nyumba ya masansa ya Mkomori ekange na nyumba ya Toli ya Mkomori ekange na nyumba ya Nkura ya Mkomori ekange na nyumba ya Dongo ya Mkomori ngenale nyumba ya hae harumensia yawe mwanadamu uonge na haki ya ladhimu ya zipare harumensi ya Komori yawe Mkomori uonge na faida na mwana Mkomori woi habingi yesuraya ya mzuani woi habingi yesuraya ya mgasja woi habingi yesuraya ya mumali wode Mkomori ya rongolo wao bwanama wa Komori wode Mkomori ya tabi hao harumensi ya Komori apre leo bwanama wanansi wa Komori na rihime risijara mbilo za jakwe hawandu ikao mongozi harusu ya nurondo haruma etarehi harambia ukaya haina mria soma mnashi yomtiti weto tahayari bambanise na ridunge tarehi ya mongozi aliswali risuive mahadisi ya mongozi aliswali bazile hutuba ya kuzifanya zila mnyezi mbudi ya mbu wasuya ya riwosuye hauka hajua ukaya haheya haruma shamba ani udangalie mia mwema walimbala haruma padza litona maji litona mivuli litona mro wa maji sina rien hoshinda vive yo bahati swafi manela dhimuike wanruelewe ukaunu mrunda mwema halafu ndera fanye taratibu hata rifanye base rifanye rihiritie baho ribalilie rifanye hata yoki rifanya tena na nyumba ribalilia ndondondro ilizipare mria idhuru karijaelewa mongozi au wakati mongozi wandu wakahai wakanaziankili ayi icho kiriko wakawamwelewa washashi wenji kwa jaka wamwelea hemila nansi haukaimila nansi bwana ma undo mkonsi ulona hatwari harumainsi demila nansi na mkaonsi yani zindu mbili kauzilingana basi zindu ikarshindiri zielewa wa mkonsi wa Komori wa mila nansi unu rishindiri zielewa riwafikiana hason sipia basi ngani fikiri hama wensi atujoke na lisada haukaya mkaonsi unu do mkaonsi udanganyao ze fikira za hensi lafu anama wa Komori na ribuwe ematso baramba wakati uja abuko wakati uja ila dhimu rambilanize kweli haina mtu ngeladhimu yarengeze thomana zae kamtina ruhusa ya ujamdora mbia ukaya mimi ngamimera shami mintujwa ebijejerewe komini yabo ngawe meraje bwanama yesu ala ruzisawe mamera ya Komori yabo nganyima meraje kaleonga wemera shakutujua ebijejerewe komini yao kutujua na wanzi wao dikodi kutujua na mbro devoti ya komini na wantu opela dhimu wajua kutujua namna imedelu ya komini endao kutujua namna walozi wanshio kutujua namna walimizi wali wanshio halafu garchoko jarambilwa ni mwamera bwanama wa Komori wasubutiwa tele na radio wadorambia ukana vanu wongo umamera shauko atuni kwa tujwe kwa manasahau badiri mabiani ukana na mrengeze to manazanyu zeto manazanyu nyiti mamera wa mabukuni nyima mera wa hezi tendwa za hezi komini pia harume masiwa ya Komori mararu
ya wale woyinu ketu la dhimu mdohe ya la radio na tele mwerambia ukana vanu simamera sisi karti mamero mabukuni ya kunyima meraji ngela dhimu mheye mdai mtowe ziankili zanyu mhadisi danyine madepite wa hema bavu mhadisi danyine nema prefe wa hema bavu mhadisi nema presida wa hezi siwa ngela dhimu mfanyi mahadisi na nyinyi wandu wao monsieur le président washisi wa iramba gouverneur karadhibo sijaurengeze haki za hensi kusibali za kushamburoni hao baizo zoka sukanso shamburoni hao izoze kansi yabo abo hanso mro wa jahannama harume shamburo hao no mro wa homro we mro wa jahannama haukawa mtu mdhulumivu alafu ngaramwambia monsieur gouverneur tafadhali kwezi urengeze dhamana za hema mera nema prefe nema conseiller wabezo zidhamana za stahiki za hao panu mrambanga msahau mdevelopment ya hatu kwanza maha 10 ebanu nyinyi yesu alama ko subuti mwela radio mrongowe emergency comorien 2030 hiyo ngamfikiru yo izo marongowa so alari muzistani tijamfikiru kabanu ngasi hamajana banu wakati uja Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wakati uja wa kumori garsubutori mebenuka wakati uja nyinyi mfikiri yesu alama ko irongo wa emergency mtaho muifanye bana 2030 mfikiri kamja fikiri shamono kana no narambe emergency mana wa kumori ondu wajinga ngwa johelewa bo mavama no namrensi bale botilisa wakati uja namrensi ba kabati tena strategy tena namrensi bakartuta tena rudo bingwa mabuku bwana ngalimwambia nuka haina mndu ya hadalwa ya kubaluka kweli mroiha ni hadaya weka amini rongo raija ziona ndabo bwana mawakomore weka amini raha yejaona riti amini ndongo ikao wanu wanadamu ikao warirumu lengo atsawaje walambia emergency comore 2030 no izo ndabo development 2030 ya komori bwana mawakomori izo ndabo mana raha kabati tanzima ya puse hawa katika zero komori inamaha 42 renge uhuru karja shinda raihansi mshinzi wandongo haruma ensi arimaha 10 dejuko jar development ndabo zondrabo bwana wa komori narambilaneze kweli kola mndu narengi dhamana zahe rengaze dhamana zahe ma gouverneur bwazali wanike woni to wae bije ya ma gouverneur wanike ma gouverneur wa masiwa e bije ya hao vanunyi ma gouverneur mweni kwa e bije na mbema mera e bije ya hao na wani mamera mwebolo e bije na mwirumi harumaze komini za hensi alafu wawe mera ekakuja kotize trozori republiki yabo joka bahe trozori kana hu kotizea munu abasainu ya mondi nge developer hao hasibabu cotisation leo sisi wangazija wasinga sina medelo ya hatu ya shingazija na riba mabuku ya miji mabuku ya miji yanu daila ya mera nge ladhimu ya renge dhamana zahe mabuku ya miji ya mkaunti nge ladhimu ya baye ya behela meri mera nge ladhimu belehe cotisation ya hao haina mwa otrozori harumwa serikali vahe serikali ya belehe cotisation ya hae otrozori ya hukazi zele funvu wajibu ya ladhimu ya hukazi zelo uje ulele komini hatu ya bonge ladhimu bobu bwana mera urengi dhamana zao harumwa komini ya hao harumwa mendeleo ya mji harumwa mendeleo ya machama machama yaliyo harumwa yensi yaude machama ikao ngarengezao yensi nongwa amenyao yensi ngwambao ngwarengezao nongwa amenyao haukayezo sidisi hazi ladhimu kelonga sifanisha harumwa yensi hatu leo katusa yundwa habundula dingo ngarisa ho yundwa habundula uso libenuhe liunushie yekomori wale jozol kamar chakartusa bundula dingo ngarisa hao development bwazali wa irongowa shaira hare shetike development ya dingo ike development ya uso neshika urengezansi
bundo shikavu hezansi bundo le bundo lo dwanga galidunga na haswana ya zabundo ilidunga na haswana ya zamavare lidunga na haswana ya zanzia na urahafu na ulanga mwemba. Alafu wanama wa Komori masi wa mararu ya mafleur Komori de 4 des îles charjariro hanga si 3 des îles hein ya bonge la dhimuri parpare wanamasi wa watiti wa 1 metre carré walona ze milioni na milioni za wanadamu ngwashindio wajiparpare wahudumu wanadamu wala leo bazali kutsina wanadamu watimizi 1 milioni au ntujua kaiti mu shangani fikiri bazali kutsina wandu ikaongwa jokoja au hafilishe roho yao waromba wezo mana leo Komori kabatushida bwala wa maendeleo yabone sawa kana nchi ya Komori ngiona madhamana alafu leo na rensi kala wadala leo na rensi ndrabo rambila nize kweli bo wakati uja aboko wakati uja kuboka badoka tena ndongo za kinyume za dingoni nini wani rabuzi wa madhamana wa Komori kama tuafikiana wani serikali wani kama tuafikiana ngamwaniliao hirisha mali ngamwaniliao ziri zilona njizi yomparosha dhamana bwana ama wa Komori wadwanilia bahanu balio mali dhamana wako eli youtawa yebo bahanu ye mali yo youtawa kitenda hasikizi wazo no emadhamana wa Komori haina mndungu wanilio shado bahanu balio mali alafu madhamana narelewe kabalabora rungwamba madhamana Komori zompampa yabo sisi riambaze kweli riwonoze kweli ukana madhamana Komori mpampa mana pampa dimfanyo heliyo abole wenu kamtujuonesa ukana kweli nyinyi madhamana yabo leo na mrensi rambilaneze kweli haina mru yani kiwa dhamana harumaensi yarenge dhamana zae rishinde rioneso wana wa Komori yenamna ya ladhimu yensi yatu yende ata 2030 ngerchemeleze emergency bo azali witsahao shaho kale wonyungo tsa development bano hata 2030 dongo hindi demna tere wabuli yafanywa malozini hao demna lapitali yafanywa bamba wala msanga yone ndo chiko jana mengo tsa emergency kwa dio de maarufu wondo witsaho wikomoa au banisa wikomoa rambi yebazali alafu bazali lishao tijauto zifanyika bano si majakwe wale jakwenda we no tijauto rangia nkili yao utofanya kabalao ngo irumio harumistwa za hatu kayabo itosho no kweli we monsieur le président quand même karja haraya we monsieur le président ruvoti kaurumwensi sha limite hizo ambao baba ngweshiliwa monsieur le président limite daone wanro hao na limite hizo mabao maana kitu sawa mwambo to ngarsa hao haina paroli nzima ujo irongo wa bazali daone grupu ya hao shange ladhimika zenezi tendwa vanu wakati uja monsieur le président wakati uja abo tena kartsina ndongo tena za pensi rulambilwa ndrabo leme wana ndrabo leme wana ndrabo bo monsieur le président leme wana ndrabo bo ministre leme wana ndrabo bo ma député leme wana ndrabo bo mamera leme wana ndrabo bo ma gouverneur leo kamna ko ujama benga nyima zahidi harumwensi yatu na nyiwa ramvotini pourquoi pale omlio mazahidi mtsorenga dhamana zanyu après kula mru na renge dhamana zahi azali rituhumia riturejei swala liwambiye ukaya towe serikali harumali dahola moroni uyenezi harumainsi hensi sharia mshinzi shijovotiwa no wana wa Komori kama ende mtu aliye sharia mshinzi haruma umkaunti wahani mwende mtu aliya numkaunti wa hema deputy numkaunti wa hema mera numkaunti wa hema gouverneur numkaunti wa hema conseiller wakanti ya mikaunti yao waparale fikira mshinzi la wende science ya hatu ngela dhimu mjemruzi se suala si wana wa Komori masi wa mararu kari kubali au karja kubali besharia isho shoti shahanyu shoni rimbani sho mshipare pare yabokesha mshipare pare shisa ila dhimu mjemri bahudiye ruonoka kampi handro au kampi hanai
eka kamjatia le putu rambe na rete mwana putu ngarendelao ni mahadisi bwana ama